पूर्वी खबर। रानीगंज थाना परिसर में काली पूजा को लेकर जन सेवा का अनोखा उदाहरण पेश किया गया। पुलिस और जनता ने मिलकर 5000 महिलाओं के बीच साड़ी और कम्बल वितरित किया। काली पूजा के पावन अवसर पर रानीगंज थाना नागरिक काली पूजा समिति की ओर से जन सेवा की मिसाल पेश करते हुए 5000 महिलाओं के बीच कम्बल वितरित किया गया। রানীগঞ্জ থানা নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে কাল শাড়ি বিতরণ হয়েছে, আজকে কম্বল বিতরণ হলো। মোটামুটি সর্বসাকুল্যে সব মিলিয়ে প্রায় 5000-এর মতো বিতরণ হবার আছে। তার মধ্যে অন্তত 4000 প্লাস বিতরণ হয়ে গেছে, কিছু বাকি আছে। যারা রেগুলার ওয়াইজ 5-7 দিন ধরে আসবে, টোকেন দিয়ে নিয়ে যাবে। যারা এসেছে, যে মানুষরা সব এসেছিলেন শাড়ি বা কম্বল নিতে, তারা যে আমাদের থানাতে এই নাগরিক কমিটি থানার ভিতর ঢুকে যেভাবে নিয়ে গেলেন, সেই থানার একটা ওনাদের পায়ের ধুলোটাই একটা থানাটার একটা আরও ভালো জায়গার দিকে নিয়ে গেল। এই আইসি সাহেব আজকে শুরু করেননি, আগের বছরও করেছেন এইভাবে। এবং পুলিশের, গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের পুলিশের প্রত্যেক থানায় কিছু না কিছু সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম, জনসাধারণের সেবা করার বা ভালো কাজ করার একটা উদ্যোগ আছে। সব পুলিশই চান যে এলাকায় থাকবেন সেই এলাকার মানুষের সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ক, খুব ভালোভাবে সম্পর্ক রিলেশন করেন। যারা থানার সঙ্গে এসে যে কোনো প্রবলেমের জন্য এসে বাইরে না দাঁড়িয়ে থেকে ভেতরে ঢুকে নিজের কাজটা করে খুব সুষ্ঠুভাবে বেরিয়ে যান। এবং আমি আশা রাখি সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই বার্তাটাই যাচ্ছে, সবাই থানাতে নির্বিঘ্নে ভয়ে আসে এবং যার যা সমস্যা সেই সমস্যাটা বলে এবং ম্যাক্সিমামটা সমস্যার সমাধান হয়। এই সোশ্যাল ওয়ার্ক কাজ কালী পুজো ছাড়াও ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প প্রায় আমাদের এই রানীগঞ্জ আইসির ইয়েতে অন্তত দুটো কি তিনটে কি চারটে ক্যাম্প হয়ে গেল। হ্যাঁ, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, হেলথ চেক আপ ক্যাম্প আপনার এই কিছুদিন আগেই একটা হলো, আবার কালকে একটা আছে। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তো হতেই থাকছে। সব আপামর রানীগঞ্জবাসী এই অনুষ্ঠানে আসছেন এবং আনন্দ উপভোগ করছেন। এটাই আমি আশা রাখব পরবর্তী ক্ষেত্রেও একইভাবে আমরা এই জিনিসটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনার নাম পরিচয়? তাপস तिवारी। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ पुलिस कर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें पुलिस और जनता के बीच आपसी सहयोग और एकता की भावना स्पष्ट रूप से झलकी। जो कम्बल वितरण रानीगंज थाना की तरफ से, रानीगंज थाना नागरिक कमेटी की तरफ से कल भी साड़ी वितरण हुआ था, आज भी साड़ी का तकसीम, आज कम्बल का तकसीम किया जा रहा है और साड़ी भी दिया जा रहा है। इसलिए कि सामने छठ पूजा है और ठंड भी आ रही है, गरीबों को बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके लिए प्रशासन जो रानीगंज के आईसी साहब हैं, हर साल की तरह इस साल भी साड़ी और कम्बल का तकसीम किया गया है। इसके लिए जिस तरह थाना का सोचते हैं कि आवाम को, पब्लिक को हम अपने साथ मिला के अपने साथ में रखें और गरीबों के लिए, जो गरीब हैं उसको कपड़ा का और कम्बल का व्यवस्था नहीं होता है, उसके लिए ये व्यवस्था किए हैं। और अपने प्रशासन के तरफ रानीगंज दुर्गापुर पुलिस डेवलपमेंट के तरफ से आईसी साहब ने व्यवस्था किए हैं और थाना, इसके साथ साथ थाना रानीगंज थाना नागरिक कमेटी की तरफ से ये सब प्रोग्राम किया गया है। लगभग कितने लोगों को ये कंबल और थाली बांटा गया है? लगभग 2000 से ऊपर लोगों को दिया गया है। बेसी कह के बहुत माल मंगाए थे, ये इंतजाम उन्होंने किया है और हमेशा करते रहते हैं और आवाम से, पब्लिक से इन लोग जुड़े रहते हैं, क्योंकि इन लोग भी अपने बाल बच्चा को छोड़ के आते हैं बाहर से, कोई दार्जिलिंग तरफ से है, सिलीगुड़ी, कलकत्ता, मिदनापुर, बाकुआ, बर्दवान, इन लोग अपने परिवार को छोड़ के आते हैं। और ये हमारे यहाँ जो सर्विस दे रहे हैं प्रशासन के, तो पब्लिक को लेके जैसे इनको भी तकलीफ नहीं हो, कोई भी त्यौहार होता है, ईद, बकरीद और दुर्गा पूजा, मुहर्रम और काली पूजा, छठ पूजा, सबको लेके मनाने का कोशिश करते हैं, अपने परिवार का ऐसा समझते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था किया है कम्बल और साड़ी का वितरण का। ये बहुत बड़ा, मैं आईसी साहब को धन्यवाद देता हूँ
ये सब व्यवस्था करते हैं, ये सब अवसर में हर साल करते हैं और करते रहेंगे। इस मौके पर रानीगंज थाना प्रभारी विकास दत्ता, सेकंड ऑफिसर शांति रंजन घोष, हामरासोता थाना प्रभारी करतार सिंह, बल्लभपुर थाना प्रभारी सोमेन बैनर्जी, निमचा थाना प्रभारी बुद्धदेव जैन, तृणमूल कांग्रेस रानीगंज शहर ब्लॉक अध्यक्ष रंजीत सिंह, उपाध्यक्ष बापी चक्रवर्ती, बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा अंसारी, काली पूजा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एस बाजी, सचिव तापस तिवारी, रूपू साव, राजा बनर्जी सहित कई गणमान्य सदस्यगण उपस्थित थे। इस मौके पर थाना प्रभारी विकास दत्ता ने बताया कि काली पूजा के अवसर पर हर वर्ष ही इस तरह की जन सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की सेवा करना और उनकी भावनाओं का ध्यान रखना है। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। কম্বল শাড়ি এগুলো তো কোনো এ করে না, কোনো ম্যাটার নয়। আমরা 21 তারিখেও শাড়ি দিয়েছিলাম, কালকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছি, আজকেও কিছু কম্বল শাড়ি দিলাম, কালকে আবার হেলথ চেকআপ ক্যাম্প আছে। আমরা কালী পুজো উপলক্ষে প্রতি বছরই এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো করে থাকি। আমি যেখানে থাকি অন্তত স্পেশালি কিছু না, একটা কম্বল একটা শাড়ি কোনো মানুষের কাছে কোনো লোকের কাছে কোনো কিছু রাখে না। কিন্তু একটা জিনিস ক্লিয়ার হয়ে যায় যে দেখুন, আমরা তো বাইরে থেকে চাকরি করতে আসি আর বিভিন্ন জায়গা থেকে আসি, আমাদের ফ্যামিলি ছেড়ে আসি। একটা জায়গায় 1 বছর 2 বছর ম্যাক্সিমাম 3টে বছর আমরা কাজ করতে পারি। তো আমরা যখন কাজ করে চলে যাবো এখান থেকে, এটা ছাপ ছেড়ে রেখে যেতে চাই যে হ্যাঁ, লোকটা মানুষের সাথে জনসাধারণের সাথে যতটা একাত্ম হতে পারবো, নিজের লোকের মতো মনে করতে পারবো, তখন কাজটা করতে পারবো। বিশেষ করে আমি এটা কনসিডার করি যে আমার কাছে একজন রিক্সাওয়ালা যার মান সম্মান ইজ্জত মর্যাদা আছে, একজন বুটওয়ালাও সে একই ধরনের মর্যাদা আছে। আইন সেটাই বলে, দেশের আইন। সেই আইনটাকে আইনের রক্ষক আমরা বলা হয়। আমরা চেষ্টা করি যে অপরাধ মুক্ত সমাজ, সবটা পারি না, হয় না, সম্ভব হয় না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যে লড়াইটা ঠিক রেখে এলাকার লোকেদের কোনটা ভালো লাগে কোনটা খারাপ লাগে সেটাকে দেখা। বিশেষ করে এই লোকগুলোদের কাছে থেকে কিছু কিছু লোক যে আমাদের থানায় আসলো, আমি একটা শাড়ি কম্বল দিয়ে কৃতার্থ হলাম না, বরঞ্চ আমি কৃতজ্ঞ ওনাদের কাছে। আমরা থানায় আসলেন, আমাদের কাছে আসলেন, এতগুলো লোককে আমি একসঙ্গে দেখতে পেলাম এবং লোকগুলো যাদের দেখলাম এর প্রত্যেকেই দেখে মনে হলো আমার মানে যে হ্যাঁ, এই লোকগুলো ডিজার্ভ করে, পাওয়ার যোগ্য আর কি, কিছু না কিছু হলো। তো আমরা বেশি কিছু করছি না, এটা আমাদের একটা মোটামুটি পুলিশের একটা মানবিক মুখ আপনারা বলতে পারেন। মানবিক বলতে গেলে আমরা শুধু ল অর্ডার করি তো, লাঠি চোর ডাকাত এসব নিয়ে কারবার করি, তার সাথেও আমরা যে এই লোকগুলো যাতে ভালো থাকবে, থানাতে যে এলাকায় চাকরি করব আমরা, সেখানে লোকরা যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। সমস্ত রানীগঞ্জ বাসীকে বলছি, ওনারা সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ওনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি মায়ের কাছে কালী মায়ের পুজো উপলক্ষে। এইটুকুই আমার বক্তব্য। আর কিছু অনুমান কতজন লোককে শাড়ি কম্বল বিতরণ হয়েছে এখনো পর্যন্ত যেটা আমরা দিতে পেরেছি, কিছু এখন টোকেন হয়তো কারো কাছে থেকে গেছে, আনুমানিক 5000 লোকের মতন আমরা শাড়ি কম্বল মিলিয়ে দিতে পেরেছি। হয়তো দিতে পারবো, সবগুলো মিলিয়ে টোটাল ছিল, কিছু শাড়ি কম্বল থেকে গেছে যেটা আমরা পরপর আসবে ওগুলো দিতে পারবো। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन बिट्टू के साथ मनोज नाग की रिपोर्ट, पूर्वी खबर रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।